জয় মা ভগবতী নমস্তুতে। আলো এই সুবর্ণপুরକୁ ସଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଲୋ ମା। ଓ ହଉଛି এই ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ବିକ୍ରମ ସେନ। ଆଜକୁ 30-35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସିନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ସେନାପତି ଗହଣରେ ମିଶି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବି? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେବି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଆସିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ସଫା ସଫା ସବୁ କହିଦେବି। ହଁ, ସବୁ କହିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। अरे भाई विक्रम कौन अच्छी कि भाई कहीं एमती मन दुख कर बस रे भाई। बड़ भाई प्रणाम। ओ हेला भाई हेला कौन है भाई कहीं एमती मुह तलक कर बस रही। नाई बड़ भाई सेमती किसी नुह। हेले बड़ भाई आपण को तो केवे एमती देखि नथिली। आज कहीं आपण को मुहटा हस हस चेहरा परिपूर्ण। हाँ भाई विक्रम आज कौन तू जानिनु भाई? अरे आज परा पवित्र शारदीय नवरात्र मांकर नवरात्रि आज हूँ प्रथम दिन। हाँ बड़ भाई। आ प्रथम दिन में धरा पृष्ठ माँ शैलपुत्री भाव में अवतीर्ण हो भक्तर मनस्कामना पूर्ण कर। हाँ बड़ भाई। आज तो बड़ भाई मनस्कामना पूर्ण हो जाए भाई। बड़ भाई हाँ हाँ आपण कौन कहते बड़ भाई? मु जमारू किसी बुझीपारनी। बुझीपारुनु? हाँ बड़ भाई। तू तो जानिछु तो बड़ भाई संतान निमित्त 2-2टी स्त्री बाहा हो सारी। हाँ तो बड़ भाई। किंतु भगवान आम डाक आज पर्यंत शुणी नथिले। हेले आज आम डाक शुणी आउ तो बड़ भाउज माँ हेबाकु जाउछंती रे भाई। माँ हेबाकु जाउछंती। आपण कौन कहते भाई? अरे भाई हे माँ भगवती आज ये खुशी मुहूर्त को मु बहुत खुशी होची बड़ माँ। हाँ आज ये आम सुवर्णपुर राजभवन रे खुशी वार्ता सहन। हाँ भाई विक्रम सही खुशी खबर जणेबा पाई तो मो अति शीघ्र तो पाखक चली आसी रे भाई। तो बहुत बड़ा खुशी कथा बड़ भाई। हाँ मु बहुत खुशी। एले बड़ भाई विक्रम बड़ भाई आउ कईटा दिन परे जेते बेले तो भाउज गर्भरु संतान टे जन्म हेबो बड़ भाई। अरे मते तो बापा डाकिबो। हाँ बड़ भाई। तो भाउज को मां डाकिबो। हाँ आउ ता सहित अरे तू होई जेबु सानो बापा रे। हाँ बड़ भाई मु हे जीवी सानो बापा। हां आउ जेते बेले से छुआटा ए दुनिया दांड रे चालीबा शिखिबो। हाँ बड़ भाई। से पूरा तो हाथ धरी दुनिया दांड रे चालीबो। हाँ बड़ भाई। आउ याडू सियाडू किनेबा पाई तते अली अझट करिवो। निश्चय बड़ भाई। अब मत कौन कहबो जानिछो? कोन कहिवो? सानो बापा आज को भाई तुम घोड़ा है जाओ। मु तुम पिठी ऊपर बसी यारी सियारे बुला बुली करबी। ता पाई मु घोड़ा है कि बुलीबी। अरे पागला सेई तो हम पाई खुशी रो विषय रे भाई। हाँ बड़ भाई जा खोजुथिनु आज ता हमको मिल गय अछि। हेले भाई बड़ भाई आज गोटाई कथा मो मुंडा मथे सबले चिंता धारी देउछि। कौन बड़ भाई? आउ सेटा होछि से अपराधी लाला सामंतराय। लाला? हाँ तू तो जानिछु लाला सामंतराय अनेक दिन होइगला बंदी जीवन यापन करिछि। हाँ बड़ भाई। आज पर्यंत तार दंड विधान होइनी। सेथिपाई मो भाबुछि ताकु निहाती गोटे दंडरे दंडित कले भल हेबो। निश्चय बड़ भाई। हेले कह भाई ताकु केउ दंडरे दंडित करिबा? आपण पुणी एते बड़ दायित्वटा मोहरी ऊपर। विक्रम तू कौन जानिनु तो बड़ भाई राजा सुरेंद्र सेन जेते बेले जहा निष्पत्ति ने सब बेले तोर परामर्श लोड़ी थाए। जानिछि बड़ भाई। आ आज कहीं तो बिना परामर्श रे ताकु दंड देबे रे भाई। कह भाई की अपराध ताकु केउ दंड देले उचित हबो ताकु कह भाई विक्रम कह। ठीक अछि बड़ भाई मोदर के भाबीबा को दियो। निश्चय समय दउछि तते। हाँ बड़ भाई। भाभी चिंती कह भाई भाभी चिंती कह। हाँ बड़ भाई। लाला सामंतराय अनेक दिनरू ए राजा कारागार भितरे बंदी हे रही। हेले लाला सामंतराय को जेमिति हेले भी ओ अस्त्र सजाइबा को हेबो। ओ बड़ भाई को मिछ कहबा को हेबो। हाँ बड़ भाई
ଭାଇ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଥିଲେ ଭାଇ? ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ରେ ଭାଇ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କହ ଭାଇ। ଲାଲା ସାମନ୍ତ ରାୟକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଭାଇ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ଲାଲା ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେବା ହଁ। ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖ କଣ କଷ୍ଟ କଣ ଜାଣିପାରିବନି। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେବା ତାହେଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିବ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜସଭାରେ ଲାଲା ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଆମେ ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ବଡ଼ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଦେବା। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏଇ ଖବରଟା ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବି, ବଡ଼ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ ତୁ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବୁନି। ନାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ପାଳନ କରିବୁ ରେ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଭାଇ। ହଉ ବଡ଼ ଭାଇ। ଆସୁଛି। রাজা সুরেন্দ্র সেন তা জীবনঠু বি মতে অধিক ভাল পায় ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ପାଇନି। ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଯେମିତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ତଳି ଦେଇ ମୁଁ ହେବି ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅଧିପତି। ହେଲେ ମତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। विक्रम ए विक्रम ସାନ ଭାଉଜ ପ୍ରଣାମ। ସାନ ଭାଉଜ विक्रम କଣ ହେଇଛି? ମୁହଁଟା ଶୁଖିକି କଳା କାଠ ପାଲଟି ଯାଇଛି।